Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bertemu lagi kita dalam video seterusnya berkaitan dengan pembelajaran kita. So, saya doakan semoga semua dalam keadaan sihat, insyaAllah ya. Alright, so sambungan video berkaitan dengan cost volume profit analysis. So, first thing first, before this saya ada share dengan kamu berkaitan dengan video penerangan secara general apa itu cost volume profit. Dan dalam cost volume profit ni dia ada juga break even. Break even maknanya tiada untung, tiada rugi. So kalau kamu berniaga, makna kamu berniaga dalam keadaan tak ada untung dan tak ada rugi. So cukup-cukup makan lah, okay, dalam kata lain. Okay, so actually CVP ni tak susah tak susah untuk difahami, semudahlah difahami. Cuma apa yang kamu kena buat ialah banyak buat latihan lah. Okay, so apa dalam kita punya pembelajaran di sini, cost volume profit di minggu ke-9, minggu ke-10 iaitu minggu ini, dan minggu ke-11. Seminggu ke-9 saya dah share pengenalan apa itu CVP, dan minggu ini saya akan habiskan lah. Okay, so minggu depan insyaAllah kita buat tutorial sajalah. Kamu buat soalan sebanyak yang boleh untuk uji kefahaman kamu, dan next mungkin minggu depan juga saya akan masuk video untuk budgeting. Okay, iaitu topik terakhir dan habis dah. Okay, alright. Anyway, jika ada sebarang masalah dengan apa-apa topik sebelum ni, boleh share dengan saya dahulu WhatsApp dalam personal WhatsApp. Alright, seterusnya kita pergi pada cost volume profit lah. So cost information, apa pun nak buat, tengok pada syllabus kamu, make sure kamu tak study melangkaui syllabus ataupun di luar syllabus kamu. So cost volume profit, apa yang kamu perlu tahu adalah definition of CVP analysis. Okay, assumption and limitation. Apa assumption yang di belakang CVP ni, dan limitation, apa kekangan yang ada. Okay, and contribution ataupun sales ratio. Dan seterusnya kita akan belajar computation of break even point, target volume and margin of safety. Ini ada formula-formula yang kamu kena faham lah. Okay, presentation of break even graph. Ini sekadar kefahaman apa graph yang ada. Profit volume graph chart for single product and multi product. Kalau ada satu produk, macam mana graph dia, macam mana chart dia. Kalau ada 2 atau 3 produk, macam mana pula dia punya chart tau. Okay, presentation of margin costing in tabular income statement form for multiple product. Ini apa yang kamu perlu faham sepanjang cost volume profit lah. Okay, so anda kata dengar gangguan suara anak saya, biasalah work from home kan, so mesti ada bunyi anak. Tak ada bunyi anak, pelik lah kan. Okay, alright. So sekarang saya buka chapter 4, which is ini kamu punya manual yang perlu kamu faham. Okay, alright. Okay, learning objective. Okay, cost volume profit under chapter 4, which is after completing this chapter, you should be able to define cost volume profit analysis. Kamu patutnya boleh define apa itu cost volume profit. So describe the difference between CVP. CVP stand for cost volume profit lah, and break even analysis. Okay, so mana nampak bila ada CVP mesti ada break even analysis. So saya bagi itulah ada combination dua. Okay, describe the difference between the economist model and the accountant CVP model. Okay, so basically ada dua model lah, which is economist model dan accountant CVP model. So identify and explain the assumption of CVP. Kamu mesti tahu apa assumption andaian yang ada di belakang CVP itself. Okay, and then identify and explain the limitation of CVP analysis. So setiap apa yang kamu buat mesti ada kekurangan dia, kelemahan dia. So itulah kamu kena faham juga lah limitation. So basically benda-benda ni akan tanya dalam soalan teori kamu lah. Okay, apply the CVP approach using equation ataupun mathematical approach, ataupun approach kedua which is contribution margin approach. Okay, so fifth, construct a profit volume chart. Kamu boleh be able to construct your own cost volume profit chart and apply CVP analysis in a multiple product setting. Okay, ini bila kita ada 2-3 produk, so kita boleh apply CVP. So bila kamu berniaga, kamu berniaga banyak jenis, contoh ada produk A, produk B, produk C. Niaga nasi lemak ada, bihun ada, mi goreng, nasi goreng dan sebagainya. So macam mana kita nak kira? Okay, so ada tu. Okay, definition of cost volume profit. Apa itu definition dia?
CVP is a systematic method of examining the relationship between changes in activity, an example, output, and changes total sales revenue, expenses, and net profit. So, dia kaji perubahan lah dari segi perubahan dari volume, apa efek daripada sale value, sale revenue, expenses, dan sebagainya, profit. Okay, it is used as a tool for decision making, since CVP analysis concerned on what will happen to the financial result if specified level of activity volume fluctuate. Okay, bila ada perubahan dari segi kita punya volume, so apa akan jadi pada kita punya financial result. Okay, manager use CVP analysis to identify level of operating activity needed to avoid losses. So biasanya manager-manager yang di luar sana gunakan CVP ni untuk apa? Untuk avoid loss. Okay, to achieve target profit, dan plan future operation and monitor organizational performance. Okay, nak tengok performance syarikat lah. Okay, bagus ke tak bagus dan sebagainya. A break-even analysis is more commonly used term, but it is often mislead as being synonym to the CVP analysis. Nampak? Ini pasti orang salah faham. Okay. In fact, cost volume profit analysis provide a much greater significance than break-even analysis. Okay. Bila bagi tahu, okay, break-even analysis sekadar basic je. And CVP ni lebih detail. Okay, apa perbezaan? Kalau soalan tanya apa perbezaan antara CVP dengan break-even analysis ni? Okay. CVP analysis, CIMA defines CVP analysis as the study of the effect on the future profit of changes in the fixed cost, variable cost, sales price, quantity, and mix. Okay, ini apa itu CVP? So, bezanya dengan break-even pula, break-even is the point where total revenue equal to total cost. Itu beza. At this point, revenue would have covered all fixed costs and variable costs incurred. This point represents the volume, the minimum sales volume that should be achieved by organization to avoid losses. Okay, perbezaan pertama tu lah. So, perbezaan kedua dia nampak. Okay, CVP analysis will be used to answer various questions such as ini soalan-soalannya. How many unit must be sold? How many unit? Berapa banyak unit kita nak jual untuk dapat break even? Tapi untuk yang break even pula, kita cuma tukar klik break even point saja. Okay. So economists and accountants have diametrically opposite views of CVP behavior, but only accountants have a CVP model that is appropriate for existing in management. Nampak kita tahu, economist dan accountant ada dua pandangan berbeza. Okay. Tapi kita fokus pada accountant kat sini. Accountant have a CVP model that is appropriate, lebih tepat lah. Okay, it is important to distinguish between the different application of the economist and accountant interpretation, as well as other factors involved in decision making. Nampak? Okay, penting untuk ni. So, economist model tu apa? Ni graf dia. Kita nampak perbezaan dia. Graf dia ini meningkat unit production, cost dia meningkat, lepas tu menurun, akan naik, total cost akan macam ni. Revenue akan menurun macam ni. Tapi kalau kata accountant model, okay, accountant total cost macam ni. So, accountant revenue kita akan meningkat. Kat sini kita punya profit kan. Break even di sini. Okay. So, economics model, the total cost and total revenue functions are curvilinear, which indicates that the firm is only able to sell increasing quantities of output by reducing the selling price per unit. Nampak ini. Kefahaman ni boleh baca dan fahamkan lah. Okay. The accountant model assumes variable cost and selling price are constant per unit. Okay. Dianggap constant. This result is an linear relationship for total revenue and total cost as a volume changes. Thus, there is only a break-even point and profit increase as volume increase. Okay, nampak? So, ini mudah difahami, lebih tepat lah. Okay, assumption behind CVP analysis. Ini boleh baca yang bawah ni ya. All other variable remain constant. So, assumption yang ada adalah pertama, kita anggap variable cost constant. Okay. Kedua, single product or constant sales mix. Okay, kita anggap satu produk dan kalau ada 2-3 produk pun sales mix dia adalah constant. Okay, total cost and total revenue are linear function of output. Okay, profit are calculated on a variable costing basis. Kita kira profit based on variable. Analysis applies to relevant range only. Okay, cost can be as accurately divided into their fixed and variable. Kita anggap anda yang kita boleh bahagikan fixed dan variable. Okay, itu under CVP. Tapi kenyataannya susah juga lah itu ya. The analysis applies only to a short term time horizon. Okay, horizon kan. So limitation of CVP, apa kelemahan dia? So variable cost are sales and variable cost and sales are unlikely to be linear because volume is not the only factor which determine cost and volume changes. Nampak? Ini kelemahannya adalah.
Okay, bukannya volume ni bukannya only faktor yang ada tentukan perubahan sebenarnya. Banyak lagi faktor lain seperti di bawah ni lah. In practice, it is not always feasible to resolve all costs into dia. Nampak susah kita nak asingkan dalam kenyataan dunia nyata. Fixed environment ni agak susah untuk kita asingkan. Okay. Total fixed cost will not remain constant indefinitely. Fixed cost will vary in the long term. Nampak? Fixed cost takkan constant. Daripada long term tak akan jadi vary jugalah. Jadi akan jadi step. Analysis applies to the relevant range only. Analysis applies only to a short term time horizon. Okay. So approach of simple analysis. So apa approach yang kita ada? Apa formula equation yang kita ada? Equation mathematical approach ataupun equation ataupun mathematical approach. Okay, formula yang kita gunakan adalah NP equal to PX minus BX minus A. Okay, where NP itu adalah net profit. Kita nak kira net profit, selling price darab dengan unit, X tu adalah volume lah. Tolak variable cost darab dengan unit, tolak dengan fixed cost keseluruhan. Total fixed cost, ingat total. Okay, ini kalau gunakan equation atau mathematical approach. Tapi kalau guna contribution margin approach, so formula ada banyak lah. So ini yang biasa kita guna lah. So nak kira break even point, first kali kita akan cari break even point in unit. Dapatkan unit dulu, total fixed cost dibahagikan dengan contribution margin per unit. Okay, kita akan dapat lah berapa dia punya break even point in unit. Bukan RM. So nak dapatkan contribution margin per unit macam mana? Yang bawah ni adalah selling price per unit tolak variable cost per unit. Kita akan dapatlah contribution margin per unit. So bagi dengan total cost akan dapatlah break even point in unit. Seperti kita akan dapat break even point in RM. Nak convert jadi RM macam mana? Total fixed cost bahagi contribution divide by sales ratio. Okay, contribution ataupun sales ratio macam mana nak dapat? Contribution per unit divide by selling price per unit. Kamu akan dapat ratio dia berapa persen. So kamu akan dapat berapa ringgit. Okay, break even point dia. Okay, sales volume to achieve target. Okay, sales volume to achieve target in unit. Nak dapat macam mana dalam unit? Total fixed cost tambah dengan targeted profit. Berapa target profit kita nak? Divide by contribution margin per unit. Ini macam dapat, kamu ambil inilah formula dia. Sama. Okay, kamu akan dapatlah berapa sales volume dalam bentuk kuantiti untuk kamu achieve target profit kamu nak. Target profit tinggi lah. Contoh 10,000 kan. Total fixed cost yang ada tambahkan 10,000. Lepas tu divide by ni, kamu akan dapatlah berapa unit yang kamu patut jual untuk dapat profit tu. Okay, sales value to achieve target in RM. Nak tukar convert pula dah dapatkan ringgit Malaysia pula. Okay, sales value berapa ringgit dalam ringgit kita nak jual untuk dapatkan profit kita nak 10,000 tadi. Total fixed cost tambah dengan total target profit divide by contribution sales ratio. Kamu akan dapatlah RM. Dan selling price. Okay, selling price equal to total fixed cost plus target profit plus variable cost divide by sales volume. Kamu akan dapatlah dia punya selling price. Okay. Alright. So saya harap setakat itu video yang ada sekarang ni. Kita akan sambung dengan margin of safety. Okay, sekarang kita pergi pada margin of safety. Margin of safety di mana apa itu margin of safety? Okay. MOS ataupun margin of safety can be defined as the maximum amount that the sales volume can fall before the organization incur losses. Okay, maknanya maximum amount yang kita punya sales drop lah senang cakap. It may be calculated simply as the difference between the actual sales amount and the amount at break even. Okay, senang nak kira adalah berapa total sales kita tolak dengan break even. Itulah kita punya margin of safety, kita punya buffer lah maknanya. Kalau nak jatuh pun jangan bawah tu. Okay, the higher the MOS is better because it indicate that the more company may withstand fluctuate in sales. Okay, lagi tinggi margin of safety lagi bagus, tu indicator dia. Sebab apa? Lagi lama company bertahan walaupun sales jatuh. Contoh waktu COVID ni kan, so sales jadi kurang, event jadi kurang kan. So bila kata sales jadi kurang, so dia masih boleh bertahan lagi. Sebab apa? Jauh dia dengan margin of safety tu. Tapi andai kata margin of safety dia sangat rendah, so ketahanan syarikat tu agak lemah lah. Okay. Alright, formula MOS nak kira macam mana margin of safety ni in unit actual or budgeted sales unit equal to break even point. Actual or budgeted sales unit minus break even unit. Okay. Sini dalam bentuk unit lah.
Sekarang nak kira margin of safety in RM, MOS unit times apa-apa yang kita dapat atas ni times selling price per unit. Kamu akan dapatlah margin of safety in RM. Margin of safety in percentage ni kamu bagi MOS bagi budgeted sales. Kamu akan dapatlah berapa persen margin of safety kamu. So mudah kan? Mudah nak faham. Okay, sensitivity analysis, an approach for coping with changes in the value of the variables. Okay, it focuses on how a result will be changed if the original estimates or the underlying assumption change. With regards to CVP analysis, sensitivity analysis may answer questions such as follows: what will be the profit be if the sale mix change from that originally predicted? Contoh. Okay, ini antara kelebihan ataupun apa CVP yang boleh sensitivity analysis boleh answer. Okay, profit B. Okay, change, apa akan jadi pada profit kalau perubahan dalam segi combination sales. Okay, what will be profit B if fixed cost incurred by 10%, increase by 10%. Kalau meningkat je kita punya fixed cost, so apa akan jadi pada kita punya profit? Kalau menurunnya variable cost kita dalam percentage, berapa kita punya perubahan dari segi profit kita? Tu kita boleh jawab dengan CVP. Okay, itu kelebihannya lah. Okay, constructing a profit volume chart. Okay, ini kefahaman lah. Manager may obtain a clearer understanding of CVP behavior if the information is presented in graphical format. Okay, profit volume dia, mana ini adalah profit kita, lagi banyak profit ni kan. So lagi banyak volume, lagi banyak profit kita kat sini. Okay, ni profit area lah. So dekat sini lah break even nya kat sini. Maknanya tak ada profit, tak ada loss. Di bawah ni kita punya loss lah. Step in preparing CVP. So ni boleh baca dan fahamkan lah macam nak prepare charta ni. Okay, so fahamkan lah, senang saja. CVP analysis for multiple product. Kalau ada beberapa produk, so macam mana kita nak buat? Okay, for a company with more than one product, sales mix is required to be applied in CVP analysis. Nampak kita kena ada sales mix dia. Sales mix is a relative proportion of each type of product sold by the company. Sales mix is important as it is used to calculate weighted average contribution margin. Okay, kita kena kira weighted average lah. Contribution margin secara puratanya berapa. Break even point must be interpreted in light of the sales mix. Okay, formula yang kita akan gunakan adalah weighted average contribution margin equal to contribution A times sales mix A tambah dengan contribution B tambah darab dengan sales mix B. Okay, ini kita punya weighted average contribution margin. So kalau nak kira dia punya weighted average contribution margin, ini caranya. Okay, produk A dengan produk B. Break even point in unit. So dapatkan macam mana? Kamu ambil total fixed cost divide by apa yang kamu kira di atas ni. Ni kalau ada 2-3 produk, kamu kena cari weighted average contribution margin lah. Kalau kata satu produk, kamu cuma kira contribution margin macam tadi kan, ini. Tapi kalau ada 2-3 produk, kamu kena kira weighted average contribution margin. Produk 1, produk 2, produk 3, produk 3 lah produk kat sini. Lepas tu formula pun gantikan dengan weighted average. Okay, nak kira break even point in RM, macam mana? Total fixed cost bagi dengan weighted average contribution margin divide by weighted average selling price, kamu akan dapat. So di bawah ni ada illustrations. Okay, illustration Al-Amin student perhaps manufacture and sell supplement product called kekanda. Oh, nampak kekanda lain macam The selling price of kekanda is 40 unit. Okay, nak jual produk tu harganya RM40 satu unit. The variable cost incurred in produksi ni soalan-soalan biasalah soalan-soalan untuk CVP ni macam ni lebih kurang. So untuk saya dah bagi tahu sebelum ni, dah maklum sebelum ni, nak buat soalan CVP, nak fahamkan MAF201, so fokus pada kamu punya manual. Okay, fahamkan sebab ada illustration, ada jawapan dan kamu cuba fahamkan. Okay, so penerangan daripada saya ni adalah tambahan. Okay, dan saya akan bagi supporting kefahaman dari YouTube punya video-video yang saya dapat jumpa, yang saya telah kaji, yang masih di dalam silibus kamu lah. Okay, yang sesuai, saya akan pastikan semua video-video yang saya share ada kaitan dengan silibus kamu dan tak terkeluar daripada silibus. Okay, determine sale value need to be sold to achieve a targeted profit 1.5 million. Nampak ni contoh macam nak kira. Ini required adalah dia bagi kamu dia punya variable cost, fixed cost, lepas dia bagi sales unit kanda 1 tahun kan. Ini 1 tahun during the year. So per year cost dia tahun macam mana. So dia suruh kamu kira break even point, margin of safety, both unit and value. Nampak dia kira unit dengan value RM.
explain the figure. Lepas dah kira, explain pula. So kena fahamkan soalan, baca sampai habis, lepas tu baru jawab. Jangan kira-kira okey dah, anggap dah siap kira, dah siap. Tak dia suruh kamu explain. So kalau tak suruh explain, tak payah explain. Kalau suruh explain lah. Okay, jawab soalan ikut pada apa yang kamu baca. Okay, determine the sales volume you need to be sold to achieve a target profit of 1.5 million. Ni kalau ada target profit 1.5 juta, macam mana berapa kita nak jual sales volume unit dalam bentuk unit. So ikutlah formula yang atas tadi. Okay, determine the selling price for the company to produce and sell 100,000 unit of calendar each year and achieve target profit of 1.5 million. Nampak? Ni dia bagi tambahan lagi. Kalau nak macam ni, macam mana buat? So kamu masukkan dalam formula saja. If variable cost per unit increase, naikkan variable cost pula kan. Kan company break even at 22,000, boleh tak? Kamu kena kira lah break even berapa. Okay, break even price unit kan, dapat per unit, lepas tu kamu explain lah. Refer to original data, the company is considering and advertising. Nak buat advertising, nak buat cost promosi sikit kan. So additional 50,000 kena tambah. Due to increase in the fixed cost, there will be 20% increase in the expected sales volume. Nampak? Bila kita buat promosi, kita incur cost tu, kemungkinan jangkaan dia akan naik sikit volume kita, penjualan kita. So apa di efek macam tu, kita kena kira efek dia. Okay, nampak Okay, so yang ke-6, Al-Amin. Okay, Al-Amin would like to produce another 2 new product, namely Adinda and Anaconda. Okay, the expected sales and cost data for the product as follows. Ni kalau dia nak buat sales mix. Okay, tadi dia buat satu-satu produk kan, kanda saja kan. So di bawah ni soalannya dia buat sales mix. So apa yang kita buat? So kena guna formula baru lah. Okay, alright. Okay, so and then seterusnya solution macam mana? Solution to using equation mathematical approach di sini lah. So kalau guna mathematical approach, kita terus ambil inilah, NP equal to PX minus A. So this one lah kan, okay? So kalau kita guna contribution margin approach, kita akan dapat macam ni. Okay, so jawapan sama tak? Sama kan? Okay, alright. So break even 40 minus 15, kamu akan dapat 22,000. So kalau guna equation method pun sama juga. Okay, so break even point akan dapat sama juga di sini. Masa nampak, dua-dua cara sama saja. Cuma biasanya kita guna contribution margin lah. Okay, sebab dia lebih detail kat sini, ada MOS, kita boleh check kalau perubahan macam mana dan sebagainya. Okay, okay, and then ni boleh tengok fahamkan lah sini, the margin of safety indicate that the maximum unit that the company that can be reduced to reach break even. Okay, so margin of safety kat sini dapat 48,000 unit. Semaknanya kalau sale tu nak drop by 48,000 boleh lagi. 48,001 dia akan jadi loss. Okay, okay, NP net profit equal to this one lah. So convertkan jadi ni. If using contribution approach, senang je masuk sini. Ni kamu kena pusing matematik, kamu akan dapat 40 unit. Okay, nak dapat. Okay, kalau kata 1.5 juta net profit kita nak ada. Okay, so berapa unit kita kena jual dia kata kat sini. So tadi maknanya dia bagi tahu kalau kamu convert, kamu akan dapatlah 82,000 unit. Tapi kalau guna contribution margin, senang je. So 550 tambah 1.5 million mas target profit kamu, bagikan dengan contribution margin, kamu akan dapat jawapan yang sama. Okay, so boleh fahamkanlah kat sini. Okay, soalan 3 pula. 3 tengoklah 3 selling price kalau kata nampak 100,000 pula, macam mana? So boleh fahamkan sampailah ke bawah. Okay, so senang nak faham, explanation pun kena fahamkan lah, ni penting ya. So profit macam mana? Okay, ni berapa? So nampak, fahamkan dia punya instruction ni. So kalau multiple product macam mana? Kita kena kira weighted average contribution margin kan. So this one okay, break even punya bagikan dengan ini weighted average. That's why kamu boleh say ini this one 24.9 untuk dapatkan ini this one. Okay, so dapat ini, tambahkan semua total fixed cost yang ada, kamu akan dapat break even point adalah this one, unit dia dalam RM this one. So selesai. So lepas tu masukkan production mix dia yang sesuai untuk dapatkan break even point. Okay, dan habis. So pergi pada illustration tu, boleh fahamkan lah. Ini kalau kita nak guna high low method, dan kebiasaannya kita guna high low method lah. Okay, kalau contoh kan dia tak bagi, so dia tak bagi rasa lain, rasa kan 49,000, siapa kena buat? Kamu minuskan this one minus this one. Okay, so high low method nak buat macam mana
Hello method contoh kat sini. Okay. Kalau kata dia bagi semi variable cost, macam mana kita nak asingkan? Hello method ni kalau kita gunakan kalau kata dalam detail tu, contoh this one, dia bagi contoh material nak tahu ada fix dalam amount ni labor. Labor ni ada direct labor dan indirect labor. Okay, ada variable dan fixed portion dalam this one. Macam mana kita nak tahu? Okay, nak tahu macam mana? So kamu ambil ini bahagi this one dan ini bagi this one. Kamu dapat tak sama? Kalau tak sama, maknanya ini unit ni kan. So kalau sama bermakna itu variable cost saja. Okay. Tapi kalau tak sama, sebagai contoh, saya ambil calculator lah sini calculator. Nak bagi ajar kamu sikit lah. Kita tak faham susah pula kan. So 49,000 divide by 35,000. Kita akan dapat 1.4. Tapi untuk yang 45, yang 63,000 dapat tak? Okay, 63,000 divide by 45,000. Ni dia bagi dua quantity beza. Dapat 1.4 juga. So bermakna cost dalam ni adalah totally variable cost. So yang jadi masalah kat sini, kalau benda tu ada fixed dan variable, ada dua-dua kan. So nak asingkan macam mana? Nak tahu macam mana? Itu sebenarnya this one bagi this one. Okay, calculator tadi saya tunjukkan. Okay, okay, 59,200 divide by 35,000 equal to about 1.69. Okay, macam pelik je kan. So try cari satu lagi. Yang kedua pula, labor juga 70,400 divide by 45,000. Kalau variable saja dapat sama 1.9 dan 1.56, nampak tak sama. So bila tak sama, kita dah tahu itu adalah semi variable cost. Dia ada fixed, ada variable portion. So nak asingkan macam mana? Gunakan teknik high-low method. Inilah yang dimaksudkan oleh high-low method. High-low method. Okay, macam nak buat? Yang high ni kamu minus dengan yang low. Contoh material kan. So 63,000 minus 49,000. Lepas tu 45,000 ni high dia, quantity divide minus dengan quantity yang rendah. So kamu akan dapat RM1.4. Itu adalah total untuk dia punya variable. So tahu variable portion adalah RM1.4. So sorry, ni untuk yang material lah. Untuk labor tadi kan 70, dekat ni dapat 1.12. Okay. Lepas tu 59,200 total, salah satu lah, tak kisahlah mana-mana. Kamu ambil yang ni boleh, yang ini pun boleh. Tapi terpulang jawapan akan sama juga. 59,200 okay, minus dengan 35,000 times 1.12. Kamu akan dapat dah berapa pecahan untuk fix dia. Dan masukkan kat sini. Baru kamu boleh pecahkan berapa variable cost, berapa fixed cost. So yang lain-lain kamu boleh cuba buat lah. Okay, faham ya? So soalan 2, nak kira break even macam mana? Ni kalau ada 2, ni biasa soalan final exam akan tanya macam ni. Suruh kamu buat. Kalau ada 2 ada 2 volume macam ni, so maknanya dia nak suruh kamu kira berapa asing kan fixed dan variable cost menggunakan high-low method. High-low, highest minus lowest, highest minus lowest. Itu high-low method ya. So this one break even point. So berapa? So kiraan dia saya sambunglah ini soalan 2 dan sebagainya ya. So sampailah bawah, so boleh fahamkan. So itu saja untuk video penerangan saya. Ini beserta tutorial lah. So selebihnya kamu cuba buat final exam. Itu yang terbaik untuk kamu So apa pun saya doakan yang terbaik. So kalau anda kata video ini memberi manfaat kepada kamu, please like and subscribe lah channel saya. Itu saja. Assalamualaikum. Bye.